Yan, ari ka sulangan, mangrove. Matry kami gadi guys kung may bayad o aray. May bayad ada. Yan, welcome. Awan nila da kutob, ano pa? Yan, damot mga balik. Ayan, ka-hose nga di. Ano daw na kung may bayad? Yan, guys. Fee, tag 30 pesos. Ha? Kids is not. Please pay your fees here. Retawo.